বাংলায়, তারপরে হিন্দিতে বলবো, তারপরে একটু ইংরেজিতেও বলবো। আমার ডান দিকে আছেন আমাদের রাজ্যসভার মুখ্য সচেতক সুখেন্দু শেখর রয়। আমার বাঁদিকে আছেন আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি মেম্বার, ভাইস প্রেসিডেন্ট পার্টির এবং প্রাক্তন অর্থ এবং দেশের বিদেশ মন্ত্রী যশবন্ত সিনহাজি। উনি বলবেন হিন্দিতে। সুখেন্দুদা। নমস্কার। আজ 30টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হয়েছে। বিজেপি গুন্ডারা ও কোথাও কোথাও কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটারদের ভয় দেখিয়েছে। কোনো কোনো বুথে খারাপ ভোট যন্ত্রও ছিল। তবুও ভোটারদের, বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা সবাই উৎসবের মেজাজে ভোট দিয়েছেন। নন্দীগ্রামের কোনো কোনো বুথে আমাদের দলীয় বুথ এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি। যেমন নন্দীগ্রাম ব্লক 2-এর অধীন বয়াল অঞ্চলের 7 নম্বর বুথ। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ঢাকঢোল পিটিয়ে 144 ধারা জারি করা হলো। শত শত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা সত্ত্বেও কিভাবে এমন ঘটনা ঘটল তা আশ্চর্যের বিষয়। নির্বাচন কমিশনের কাছে উত্তেজক বুথের তালিকা আগাম দেওয়া হয়েছিল, তবুও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিজেপি প্রার্থী ও দল পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করলেও প্রবল জনপ্রতিরোধে তা ব্যর্থ হয়। নন্দীগ্রামে মমতা ব্যানার্জি অবশ্যই জিতবেন এবং বিপুল ভোটে জয়ী হবেন। বিজেপি পরিকল্পনা মাফিক বিভিন্ন কেন্দ্রে হিংসার আশ্রয় নিয়েছে। যেমন কেশপুর কেন্দ্রের ন্যাড়াদেউল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দাঁতপুর গ্রামে আমাদের দলের সক্রিয় কর্মী 26 বছরের যুবক উত্তম দলুইকে বিজেপির গুন্ডারা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। আততায়ীদের মধ্যে বহিরাগত খুনিরাও ছিল। তারা সবাই পলাতক। এমন ভয় ও সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা সত্ত্বেও বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দিতে বিপুল সংখ্যায় মানুষ আজ প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নাকি আজ বলেছেন যে মমতা ব্যানার্জি অন্য কোনো কেন্দ্র নাকি লড়তে পারেন। এমন অসত্য ভাষণ তথা অপপ্রচার কোনো প্রধানমন্ত্রী করতে পারেন তা বিস্ময়কর। আমাদের দাবি, প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই আজগুবি বক্তব্য প্রত্যাহার করুন এবং বাংলার মানুষের কাছে এই বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চান। গতকাল স্বল্প সঞ্চয় সুদের হার কমিয়ে দিয়ে আজ আবার তা প্রত্যাহার করে নেওয়া মানে সরকার জনসাধারণের সঙ্গে এপ্রিল ফুল করলেন। আসলে বাংলা ও অন্য 4টি রাজ্যের নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এটা করা হয়েছে। ভোট মিটলে আবার সুদের হার কমিয়ে দেওয়া হবে। বিজেপি নাকি দাবি করেছে 2 দফায় যে 60টি আসনে ভোট হলো তার 80 থেকে 90% তারা পাবে। এই হাস্যকর দাবির উত্তরে আমরা বলি, যদি ওরা 25-30% আসনেও জয়ী হয় তাহলে মেনে নিতে হবে যে ওরা সত্যি ভাগ্যবান। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস 2 শতাধিক আসনে জয়ী হয়ে বাংলায় 3য়বারের জন্য সরকার গড়বেই। মানুষের আশীর্বাদ মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে বরাবরের মতো এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। ধন্যবাদ। हिंदी। धन्यवाद डेरेक। नंदीग्राम का चुनाव संपन्न हो गया। हम लोगों की सूचना के अनुसार ममता बनर्जी जी वहाँ भारी बहुमत के साथ जीत रही हैं।
भारी बहुमत। उनके मुकाबले में दूसरे उम्मीदवार जो हैं वो कहीं कॉन्टेस्ट में भी नहीं हैं, प्रचार जितना भी कर लें। लेकिन आप जानते हैं कि बंगाल में 8 फेज में चुनाव हो रहा है। आज उसका दूसरा फेज था और नियम जो चुनाव आयोग ने बनाया है वो ये बनाया है कि जिसमें क्षेत्र में चुनाव होगा वहाँ पर चुनाव शुरू होने के 36 घंटे पहले से चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन आज के युग में क्या ऐसा होता है? क्योंकि आप बाकी क्षेत्रों में कहते हैं कि चुनाव प्रचार चलेगा और जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, टेलीविज़न, मीडिया, सोशल मीडिया, उसमें जो कुछ कहीं अन्यत्र कहा जा रहा है वहाँ पर उसका असर उन क्षेत्रों में भी पड़ रहा है जहाँ चुनाव हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में कोई अभी तक उपाय नहीं किया है। अब आज आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब चुनाव प्रक्रिया जारी थी, वोटिंग चल रहा था, उस समय देश के प्रधानमंत्री अन्यत्र कहीं बोलते हुए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कानाफूसी चल रही है कि ममता बनर्जी किसी और क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल कर सकती हैं। तो वो क्या संदेश दे रहे थे? वो संदेश यही दे रहे थे नंदीग्राम की जनता को कि वो आपके ऊपर उनका विश्वास नहीं रहा, वो कहीं और से भी चुनाव लड़ सकती हैं। खैरियत इसी बात की है कि पार्टी ने तुरंत उसका खंडन किया और कहा कि कहीं दूसरी जगह से उनके चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जब वोटिंग चल रही हो उस समय देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार का बयान दें, इस प्रकार का घटिया बयान दें वोटिंग को प्रभावित करने के लिए, मैं समझता हूं कि इससे प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा को ठेस पहुंची है और आगे प्रधानमंत्री को इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। नंदीग्राम में भारी संख्या में लोग बाहर निकले, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और ये सब भारतीय जनता पार्टी के हिंसा के और अन्य कारनामों के बावजूद हुआ है। यह हम लोगों के लिए बहुत संतोष का विषय है कि लोग डरे नहीं, रुके नहीं और वोट देने के लिए आगे आए, सब जगह और विशेष करके नंदीग्राम में। आप जानते हैं कि देश के अर्थमंत्री भी थे और अभी एक घोषणा हुई वित्त मंत्रालय की तरफ से कि जो भी स्मॉल सेविंग्स हैं उसके इंटरेस्ट रेट में भारी कटौती होगी। किसी किसी योजना में तो 110 बेसिस पॉइंट्स की कटौती होगी। अब वित्त मंत्रालय में फैसले कैसे लिए जाते हैं, घोषणाएं कैसे की जाती हैं, इसका थोड़ा बहुत ज्ञान हमको भी है। 5 साल तक मैंने उस मंत्रालय में काम किया है और घोषणा होने के बाद वित्त मंत्री एक ट्वीट करें जिसमें वो कहें कि नहीं, ओवरसाइट हो गया और उसको वापस ले लें, तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है, क्योंकि वित्त मंत्रालय में इस प्रकार से फैसले नहीं लिए जाते हैं। मैं तो डिमांड करता हूं कि वित्त मंत्रालय की वो संचिका, वो फाइल जिसमें ये फैसला लिया गया, उस फैसले को सरकार सार्वजनिक करे और लोगों को बताए कि कैसे फैसला लिया गया,
किस स्तर पर फैसला लिया गया और आज क्यों कहा जा रहा है कि ओवरसाइट हो गया, उसमें फैसला लिया गया। और मैं आपको एक और चेतावनी आज का देश की जनता को देना चाहता हूं, और विशेषकर बंगाल की जनता को, कि ये चुनाव के मद्देनजर इसको वापस लिया गया है। जहां चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी, सरकार तुरंत इसको फिर से लागू करेगी और जो अल्प बचत की योजनाएं हैं उसमें जो भारी कटौती ब्याज दरों में की गई है उसको फिर से लागू किया जाएगा। अब आप जानते हैं कि पिछले 30 सीटों का जो चुनाव हुआ उसमें तुरंत चुनाव समाप्त होने के बाद देश के गृह मंत्री महोदय, कोई मामूली पार्टी का आदमी नहीं, गृह मंत्री, और मैं जोर दे के गृह मंत्री इसलिए कह रहा हूं कि देश का गृह मंत्री जो बयान देता है ना, उसके पीछे केवल पार्टी की सूचना नहीं रहती है कि पार्टी से हमको सूचना मिली कि इतने सीट पर हम जीतेंगे। देश के गृह मंत्री के पास, आप जानते हैं कि सेंट्रल आईबी भी है, दूसरी एजेंसीज हैं जिससे उनको सूचना मिलती है, और उन्होंने घोषणा की कि 30 में 26 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैंने उसी समय ट्वीट किया और कहा कि उनका बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, वो शायद 30 में 35 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन 26 पर ही उन्होंने उसको रोक दिया। आज मैंने दिन में ट्वीट किया है कि मैं बहुत ईगरली अवेट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि आज गृह मंत्री जी क्या दावा करते हैं कि आज जो चुनाव हुए हैं उसमें उनको कितनी सीटें मिलेंगी। अभी तक वो सूचना मेरे पास नहीं पहुँची है, अगर आपके पास सूचना होगी तो बता दें, वो भी एक मज़ेदार स्थिति पैदा करेगी। धन्यवाद। इंग्लिश बोलते হবে না, बोलते হবে ना? Everyone is at a long day, so you all must be very tired. So I'll keep it very short, very short. Firstly, I want to begin by thanking all the members of the media for doing a sterling job across the state today. I have a few things to say, only 4-5 points. Number one, Mamata Banerjee has won Nandigram. No amount of mind games, no amount of Godi media fixing, not all media, Godi media fixing can change that. We have got reports from the ground. We also have professional inputs. We also have an expectation. Mamata Banerjee has won Nandigram. BJP have lost Nandigram. 2, like in the first phase, if you compare the leads of the first phase to 2019, if you compare the leads of the first phase to 2000 now, first and second phase, Trinamool have done much better than we have done in 2019. Amit Shah ji, आपका माइंड गेम्स नहीं चलेगा, खेला होबे, खेला भालो शुरू होयेछे. Number 3, there has been some specific incidents which the Chief Minister referred to in her statement today about booths. We will consider taking the next steps because we want to do this not for just winning Nandigram, not for just winning Bengal, because we know we will win both, but we need to do this for keeping democracy in place. So, even though we may win, we may still consider going to the Election Commission. We are considering it for a few booths. Let us please wait, we will keep you updated. We were not surprised at the dirty trick statement made by Narendra Modi ji. And I'm restricting myself
by not saying made by the Prime Minister. We respect the chair of the Prime Minister. We have no respect for Narendra Modi when he makes a statement like this. It is what we call a cheap shot in the middle of an election, saying that Mamata Banerjee will fight a second one because it's on the 6th of April is the next day for closing nominations. If they are so much in love with Bengal, then why don't Modi ji or Amit Shah ji consider filing a nomination for the last phase? We welcome them. Come fight. So many of your MPs you've asked to resign your seats and come and fight in Bengal. You also come now. Choose your seat. You're trying to play these dirty tricks. Why? But then on April Fool's Day, you already played a dirty trick on the people of the country. Such a senior person, former finance minister, sitting next to me. Are you all running a country with this announcement on small savings? You give us big talk about good governance. What have you all done in the last 7 years? Are you all running good governance? Are you running a circus? The finance minister must have got a call in the morning and must have got a blast. And I think what Yashwantji said in Hindi, I would like to repeat. We want all the documents to be shown to us. How was this done? This is not the Gujarat Gymkhana. This is India, where you cannot do this rollback. What do they call it? Oversight. And I will end by saying, after every phase, let the Home Minister of India, who's poking his nose into every single institution, do what you want. We have the people on our side. We're very cool, Trinamool, very confident. This is not the time for big talk. Thank you so much for coming here for this media conference. And we are going to do today something which the Prime Minister has done for the last 7 years. So we want to be inspired by Narendra Modi ji. Once in a way, at least be inspired by him. We will not take any questions today after this press conference. How will the media feel? Terrible. হ্যাঁ খুব খারাপ লাগবে না যদি প্রশ্ন আমরা না উত্তর দিই কিন্তু না আমরা মোদিজি না আমরা তৃণমূল আমরা মমতাদির সৈনিক আপনারা কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন বাংলায় সুখেন্দুদা উত্তর দেবেন আর হিন্দিতে যশবন্তজি উত্তর দেবেন আর আপনাদের আরেকটা কথা বলে রাখি কালকে 1:30 নাগাদ বা 2টো নাগাদ আমরা একটা সাংবাদিক বৈঠক প্ল্যান করছি সেটা আপনাদের জানিয়ে দেব কোনো প্রশ্ন থাকলে বলুন আমি একটু জোরে বলুন শুনতে পাচ্ছি না বিষয়টি আমাদের বিবেচনাধীন আছে যে মুহূর্তে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে আমরা যখন বলেছি আমাদের নেত্রীও বলেছেন যে 63টার ওপর অভিযোগ করা হয়েছে আমি বক্তব্যে বলেছি যে আমরা আগাম উত্তেজনা প্রবণ বুথের তালিকা নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছিলাম এতৎসত্ত্বেও তথাকথিত 144 ধারা জারি কেন্দ্রীয় বাহিনী 8 জন করে প্রতি বুথে থাকবে এইসব ঘোষণা সত্ত্বেও যেভাবে আজকে হিংসা হয়েছে বেশ কিছু বুথে সেই ব্যাপারটা আমাদের নজরে এসেছে আমরা এগুলো খতিয়ে দেখছি এবং এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে আপনাদের জানানো হবে প্রথম কথা হচ্ছে যিনি বলেছেন বা যারা বলেছেন তাদের 144 ধারা সম্পর্কে আইনি ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে বলে আমার মনে হয় না কারণ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডের 144 সেকশনে যেটা বলা আছে যে 4 বা ততোধিক ব্যক্তি জমায়েত করতে পারে না
বা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করতে পারে না। মমতা ব্যানার্জি একজন প্রার্থী, রাজ্যের এখনও তিনি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি তার নির্বাচনী কেন্দ্রে একটি বুথে গণ্ডগোলের অভিযোগ জানতে পেরে খোঁজ নিতে গেছিলেন। সেটা 144 ধারা ভঙ্গের সামিল হয় না। এটা যে কোনো সাধারণ আইনজীবী বা যাদের মিনিমাম কমন সেন্স আছে তারা জানেন। আমরা তো আপনাদের বললাম যে পুনর্নির্বাচন চাওয়া হবে কি হবে না এই বিষয়টি আমাদের বিচারাধীন রয়েছে, এবং যদি এই বিষয়ে আমাদের কোনো সিদ্ধান্ত হয় আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে। সেটা তো আপনারা সারাদিন টিভিতে দেখেছেন কি হয়েছে না হয়েছে। बांग्ला 5टा प्रश्न हिंदी में। हाँ, यशवंत जी को माइक दे दूं। नहीं, उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ उत्पात मचाया है, और इसी सिलसिले में जैसा डेरेक जी ने कहा कि हम लोग सारी सूचना इकट्ठे करके शायद कल अगर इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया तो उनके पास जाएंगे। नहीं, वो हम अभी बता नहीं सकते हैं। वो किसके बारे में? सीएम वहां पे थी 144 जो सीएम वायलेट 144। वो उम्मीदवार हैं वहाँ की, उनको हर बूथ में जाने की इजाज़त है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उनके साथ सिक्योरिटी के लोग चल रहे थे, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग चल रहे थे, तो लग रहा था कि बड़ी भीड़ हो गई, लेकिन उन्होंने किसी 144 का उल्लंघन नहीं किया। थैंक यू। सो কালকে দেখা হবে, আমরা জানিয়ে দেবো টাইমটা। থ্যাংক ইউ।